الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنامد من فنانينا في أمبايا فدلا متغنينا في كبو شيطان كلا في اللي معنا يركون تورما ikadona le ala ijon minun kana olude ijon kana ni nyina dunye minun fana fili ka daw ka keta ka ite kana baga soro tigila mogola masami nale de se masai ni masakari le fana du ka bo jenyogo ma ni nona blama ni masasani fana do ka bo nywana ni sinama ni masasani fana do ka bo bonyan fe ya soro lila ala masami na yere fushi ka bo yelemani ni falinina se masami nale de dili ke muminu ma hakli sigila ka bo lanjaba tasman klala ka ma ya dale fana ko lu halaki akalla tike konona na kala driyaye ma ma no yi sangale masainde fe aka yere bunya beneno ale kelimpidla ni mami ni sangala fe aka yere bunya na ki ka do abulu bela jelen minen ka klaku kokari way ka do ale de se fem bela jelen ambo masainde tanu halna kera tanu ye minga suru anga folila ambe klaka barka da fana halno kera barka da ye minga dogo aka nemauna ambe sheria ka fo ale de masakilin je nyogonte mina aka masayala ambe sheria fana ka fo an kuntigi muhammad ala ka jondo ani ala ka ciden nabi nyuma mi ne ala ya ci ka ke ni sojali kala de mu'minu ye ka klaka ke bagabagale kala ye nafiku ni kafiru la nabi nyuma mi na ye wele da ka ta ala ka srama ni ala yere ka jenye ka ta sratike tlene amba dila allah subhanahu wa ta'ala fa ka nema ni kishin jida ka na sudungo sanmau anaka sahaba minu ya deme ka dine joani ma tuguru no fe fukata se juru saradum o temene ko fe alaka jon aka do tamashin minu fora dinye laban tamashin nunu ndalen do keneka dangene ga chugula minti dugo hagli tigishida nga o bela nga kodo na nga faratili ala kotala o debe ka chaya ambe ka anyere nyine laban yoro ni tayoro ko no de saya ani kaburu konona duni ambe ka anyere nyine ko ambe ka jogo tiye allah subhanahu wa ta'ala nye kor lala ka sura amba do ale de nyeba na shunitle way ka do ale de fana segesegeli kela ye ale de fana yele masaj ala ko ka feminu toy o foite fo ka sura anyere lolu ka jurumuna kola fen fana be nolu de nafiki ya sababu ye ankele ndo ka anyele maka nyeshi olude antlala ka jon anga jurumuna allah subhanahu wa ta'ala nye korola la ka ndama kashi watidla ka soro jurumu ni yo ke ni be jon o la ni to ya fadile ala fe adon ko jurumu ne bi se ka ke sababu ye ki se jennim bana no ba mina nga jin la tike la halala ka tlaka kenaya ni miri doni ba ye ko bana kele inde kera do fana sababu ye ka ta lahara otuma ye jurumu min fana ke ni jonin do la ko ti fembo o jurumu in fana de be ke do jenni sababu ye alkiyama jodu utma ambe ka jonga jurumu na ka ke ko mina fo foite ka ndama kashi watla wa ka do wati rebna tlaka dama kashi ke an fana shuni kle olute yelema olubu nona me an de be yelema wa an de fana be fali alaka dine qaida juljuldu minum bangini ndo kene ka nan nana kana yelema dona alaka horoma ko juljuldu ani horoma yoro juljuldu ni ankelendo ko lu tanga wuli kabuka fem belebele joldo dine kono ala ibunya da minu nga nulu dogoyalendo anbulu ani fen jume be minu nga dogo nulu te kumbo non kelendo ka fanga digi olude allah subhanahu wa ta'ala aba fayin qur'ane kono akuma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer akoni femi awsoro mashibola ki ka do awere bolo fly min nyini kasi aw makode do ko wala yere dumbe ya fachamango alakra sallallahu alayhi wa sallam abafa akakuma kanula ako idha kana akhiru zaman yarfa'u Allahu arba'ata ashiya akoni jin laban wati sira ako fennani be ko ala bino korota ka bodu kulu sanfe afolo ako yarfa'u Allahu rahmatan min alqulub ako ala bina hine wuli ka bodu skun balma mawni nyogonte hine mi ngumbe o tebli barake nyogoni nyogonte hine mi ngumbe o tebli tirima ni nyogonche hine mi ngumbe o tebli sigi nyogoni nyogonche hine mi ngumbe o tebli koni jin laban sera ko ala bina hine wuli ka bo duskuna aflana ko yarfa'u Allahu al-adla min al-hukam
ko ala bina ladiriya wuli ka bɔ kiiritigɛlaw nin sirilen tɛ k'a fɔ maa min de talen don ka bila kiiri tigɛli kama i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na alkadi ou bien juge bɛ cogo min na maa o maa ne de bɛ maa fila mara ne de ye kiiri tigɛbaa ye u ni ɲɔgɔn cɛ a kan bɛ nin bɛɛ lajɛlen de ma o tuma k'ala bɛna ladiriya wuli ka bɔ olu la u bɛna jɛngɛ ka taa dɔ fan fɛ nkalon kan ka dɔ tɔɲɔ k'a sɔrɔ o b'a ka tiɲɛ de kan o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a bɛ sahabaw cɛla a y'a kan d'u ma a ko liyahzara ahadukum an yaji'a yawma alqiyama bi ba'irin ala unqihi lahu rugha a k'aw dɔ la kelen k'a kɔlɔsi a kana na alkiyama jɔ don lahara sanga kan k'a sɔrɔ ɲaamɛ dulonnen don i kan na gɔrɔndɔkan bɛ ɲaamɛ na a kɔrɔ tɛ ko juru bɛna don ɲaamɛ yɛrɛ la ka siri i kan na mɛ ɲaamɛ dacogo ni kabakoya min b'a la ni fanga min b'a la i fana ka jurumu doni de bɛna dulo i kan na alkiyama jɔ don i yɛrɛ bolo fila ye min kɛ diɲɛ na ka si a ko a sabanan ko yarfa'u Allahu al-barakata min al-ard a ko ala bɛna barika wuli ka bɔ dugukolo la a ko a naanina wa yarfa'u Allahu al-haya min an-nisa k'ala bɛna maloya fana wuli ka bɔ musow ɲɛna n'an dun ye nin tamasiyɛn ninnu lajɛ ninnu bɛɛ dalen don kɛnɛ kan kelen kelen bɛɛ hinɛ min tun bɛ yen fɔlɔ bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ o hinɛ tɛ yen k'a sɔrɔ diinɛ tɛ yen mɔgɔw tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na cogo min na ka da balimayaw kan ka da dugu kelen ɲɔgɔnyaw kan ka da sigiɲɔgɔnyaw kan diinɛ nana an ye diinɛ minɛ nka o hinɛw bɛɛ bɔra an dusukun na ladiriya min tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u tun tɛ seli u tɛ sun u tɛ jagabɔ u tɛ hiji kɛ mais ladiriya min tun b'u bolo diinɛ nana anw ye diinɛ minɛ an y'o ladiriyaw bila tuma barika min tun bɛ dugukolo la barika in bɛ ka wuli ka bɔ dugukolo la don o don min tun bɛ kɛ dugukolo la n'i bɛ nafa sɔrɔ a la i b'o ɲɔgɔn tan de kɛ sisan pour que i k'o nafa sɔrɔ a ko a naaninan ko ala bɛna maloya wuli ka bɔ musow ɲɛna n'an ye diɲɛ lajɛ bi fɛn o fɛn bɛ yen bi n'a y'a sɔrɔ alakira ye nin fɔ ko nin de ye diɲɛ laban tamasiyɛn ye a bɛɛ dalen don kɛnɛ kan fo ni maa min y'i yɛrɛ ɲɛ tugun mun de bɛ an bolo diɲɛ na sisan ne yɛrɛ ta fo n ka nin sɔrɔ ou bien fo nin ka di ne ma ou bien ne bɛ mun de sɔrɔ yalima ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o nata de kelen don ka adamaden bɛɛ datugu o de la hasanul basri ala ka hinɛ na ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ale b'a fɔ a ka kuma na ko hayhata hayhata ahlaka an-nasul amani qawlun bila amalin wa imanun bila yaqin a ko mɔgɔw halakila a ko nata ye mɔgɔw halaki a ko kumakan de bɛ mɔgɔw da ko nka baara tɛ n'i ye fɛn o fɛn ɲininka bɛɛ ko an ye silamɛ ye bɛɛ ko an ye mumini ye mais n'i gɛrɛla min na a bɛ kɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a ko sahabaw cɛla a ko bi a ko mɔgɔninfinya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'i n'a fɔ jirisun min ni jiriden mɔnen b'a la n'i gɛrɛla la kuma o kuma i b'i damu n'a suma ye wa ni kɔngɔ y'i minɛ fana i bɛ den mɔnen sɔrɔ a la k'a kari k'a dun a ko nka diɲɛ bɛna se degré dɔ la a ko adamaden bɛ kɛ i komi jirisun ŋɔni ma i tɛ se ka gɛrɛ a la k'i bɛ suma sɔrɔ a la wa n'i magara a la fana a b'i puruti a ko diɲɛ bɛna laban ka kɛ o cogoya la o tuma na hasanul basri ko kumakan de bɛ mɔgɔw da ko nka baara tɛ yen ko wa limaniya fana bɛ mɔgɔw dusukun na ko nka danganiya tɛ yen an bɛɛ dalen don a la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw minnu k'an ye silamɛ ye an bɛɛ dalen don a la k'a fɔ ala bɛ yen o ye tiɲɛ ye an dalen don a la fana k'a fɔ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala y'a ci ala ka ciden tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ don nin de ye limaniya ye mais o limaniya bɛ mɔgɔ min na i bɛ tila k'o ye ka nkalon tigɛ i b'o ye ka namara kɛ i b'o ye ka haramu ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu a limaniyara fɛn min na danganiya t'a yɛrɛ yɔrɔ fiyewu ni limaniya ni danganiya ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa min tigi la i bɛ taa sɔrɔ o de b'i janto a ka kɛta la o de b'i janto a ka fɔta la dɔnkilidala dɔ b'a fɔ a ka kuma na a ko diɲɛ kɛlen don ko maa jɛlen tɛ yen bilen ko wa jɛya ɲɔgɔn tɛ yen bilen ko wa kɔɲɛ sira tɛ yen i bɛ se k'i min na k'i damu ko wa dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ yen i b'i jigi sɛmɛ min na ko juguya la ko adamadenw bɛɛ dama kɛɲɛ na ko fɛn sɔngɔ gɛlɛn tɛ yen bilen maa bɛ se k'i poro min kan k'a fɔ ko nin de ye fɛn sɔngɔ gɛlɛn ye kuma in misaliya ye jumɛn ye bi bi in na pour que i ka teri kelen sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la tuma dɔw la i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ka balo ka sa k'a sɔrɔ teri kelen i m'a sɔrɔ fiyewu parce que teri ye mun ye min bɛ sɔn ka jɔ i nɔfɛ a gɛlɛman n'a nɔgɔman waati bɛɛ tiɲɛ kan o de ye teri yɛrɛ yɛrɛ kodɔnna dɔ b'a fɔ a ka kuma na ko dakuruɲɛ kelen bɛ se ka teri ba kelen gɛn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ ko mais i bɛ dakuruɲɛ ba kelen fɔ kuma dɔw la ko teri kelen i t'a sɔrɔ fiyewu
o tuma na an k'a dɔn ko hadamadenya ma dilan foyi kama fo an k'an janto ɲɔgɔn na anw ka foyi tɛ nafa ɲɛ ala ye wa an ka foyi fana tɛ tɔɔrɔ se ala ma mais an dama caya kun k'an bɔbɔ ɲɔgɔn na ala ko kuranɛ kɔnɔ de ko inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ne de aw da k'a kɛ jamakulu ye a bɛ fɔ ko dɔw ye maliyɛnw ye dɔw ye burkinabɛw ye dɔw ye senegaliyɛnw ye ko n tilala k'a tila fana ka kɛ kabilaw ye dɔw ye maraka ye dɔw ye fila ye dɔw ye bamanan ye dɔw ye kɔrɔbɔrɔ ye dɔw ye wɔlɔfɔ ye dɔw ye suraka ye ala ko nin bɛɛ y'ale bolonɔ de ko lita'arafu pour que relation ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ relation in mun de bɛ bɔ relation kɔnɔ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn deli bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ ni deli nana ɲɔgɔn lahinɛ bɛ na ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ na ɲɔgɔn bonya bɛ na mais nin de bannen don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ pewu a b'i n'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh Dimba Wake a b'a fɔ a ka kasida la a ko silamɛw yɛlɛmana ka kɛ komi sogo sara de tabali sanfɛ min mana na o bɛ sara kelen cɛ min mana na o bɛ sara dɔ cɛ ko takhazulan bainahum wal haqqu maghlulun o kɛra ka da mun ka silamɛw yɛrɛ ka ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni jɔn ɲɔgɔn na k'a kɛra ka da o de kan ko wal haqqu maghlul ko nka jɔlɔkɔ de donnen don tiɲɛ na e k'i jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ an b'a ɲɛnabɔ sabu anw ka hakilila ye mun ye hali n'an m'a fɔ an da la anw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ pour que ala ni setanɛ bɛ se ka bɛn cogo min na pour que k'an arranger an k'a dɔn ni diinɛ tun bɛ sɔrɔ o nɔgɔya la ten ou bien diinɛ tun bɛ sɔrɔ o keguya la ten minnu tɛmɛna ɲɛ kiraw la n'u ye lajarabili gɛlɛnw sɔrɔ minnu tɛmɛna ɲɛ sahabaw la n'u ye lajarabili gɛlɛnw sɔrɔ minnu tɛmɛna ɲɛ ala ka maa ɲumanw na n'u ye lajarabili gɛlɛnw sɔrɔ olu tun tɛ don o lajarabili ninnu dafɛ abada o tuma an k'a dɔn diinɛ ma dabɔ foyi kama fo an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala y'an su ka kɛ o de b'an ka keleya yira an filɛ misiri kɔnɔ an bɛna farida min seli ten bɛɛ b'i jɔ k'i dama kɛɲɛ bɛɛ ɲɛsin fan ye kelen bɛɛ bɛ jɛ ka biri ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ jɛ k'i ten turu ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ jɛ k'i sigi est ce que o maa kelenw kan ka ye ɲɔgɔn na bɔlɔn kɔnɔ tugun wa o mɔgɔ kelenw kan ka ye ɲɔgɔn na tugun ka ɲɔgɔn buruja kumakan na wa o mɔgɔ kelenw kan ka ye ɲɔgɔn na tugun k'olu de bɛ ka ɲɔgɔn ka sɔrɔw hasidiya wa olu de kan ka ye tugun k'olu bɛ ka ɲɔgɔn dabali wa o tuma Hasanul Basri a ka kuma i mana lajɛ fan o fan i b'a ye k'a jɛlen de don foyi t'a jɛ qawlun bila amalin wa imanun bila yaqin kuma de bɛ yen baara tɛ yen limaniya de bɛ yen mais danganiya tɛ yen alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye taamasiyɛn minnu fɔ an ye diɲɛ laban na nin y'a taamasiyɛn belebeleba dɔ ye an dun bɛ waati min na bi bi in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fantanya bololankolonya o de ni kafiriya ni nafigiya sumanen khasatan an bɛ diinɛ min kɔnɔ bi bi in na pour que i ka se ka diinɛ lase f'i k'i fara ɲɛ pour que i ka diinɛ lase an kɔni fɛ mali kɔnɔ min bɛ kɛnɛ kan o y'o de ne k'i b'a fɔ mɔgɔw ye bi ko ala ko ta kira ko ta pour que mɔgɔw k'a dɔn ko tiɲɛ na karamɔgɔkɛ kalannen don ou bien a bɛ ka tiɲɛ fɔ f'u k'a lajɛ mun fini sugu de b'a la mun sabara sugu de b'a la a ka mobili bɛ cogo di n'o y'u ɲɛfa o bɛ sɔrɔ k'i ka fɔta mɛn mais n'o m'u ɲɛfa mun de bɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ nin bɛɛ dɔn ou bien ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mun y'ale yɛrɛ kɛ donc nafigiya ni kafiriya o de fantan de kɛlen don o ye anw bolo sɔrɔ tigiya fini ɲuman na nafolo caman na so caman na o tigiya de kɛlen don limaniya ni ala ɲɛ siran ye alakira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la Abu Huraira donna kan a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a sigilen de don a bɛ seli Abu Huraira y'a kɔnɔ f'a tilala seli la tuma min na n'a ye salam bila a ko n b'i ma ala ka kira a ko mun tɔɔrɔ de b'i la n'i y'i sigi ka seli alakira ko Abu Huraira ma radiyallahu anhu a ko foyi tɛ n na a ko ma dumuni foyi de sɔrɔ ka bila kɔnɔbara la pour que n ka se ka jɔ hali bi e de bɛ jɔn fantan na o diinɛ kɔnɔ ka da a kɛcogo kan e bɛna ala ye kuma jumɛn ye ou bien e bɛna ala ka kuma tiɲɛ dɔn kuma jumɛn ye k'a sɔrɔ nin jɔnmaya bɛ e dusukun ni sahabaw tun ye kira ye anw ta yecogo la wallahi diinɛ tun tɛ se anw fɛ yan parce que ala y'a ci de yatimɛ don fa t'a fɛ ba t'a fɛ
abella mo minnu bolo ka be karkari fo kana ke ko mi bibi na ambe misali min di ko dentere jugu yi o ka kila ka ni jo a bangi yoro moyoro chela minnu ba don ba fa do ba ba don ka fuma ko ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum hey aw mo ne ala ka chidinde kana aw umani ala kuma toye uma meleke yi fana o be kana chifa ya ka chifo mo minun sona ka tugo nofe nolu tuma ye tugo were la futu nya ye anwa ye tugo la wallahi dine kunte du kolo boli ka se anwa ya utma nga don ka fo dine limaniya de do duskuna mbe ala fe mbe kira fe o korote ke ka wati bebe jayla kude o tike fi ala kira sallallahu alayhi wa sallam udilla ka nyininga ko eli mo jume unde kala jarabili ka jugu ka teme ma betaka ala kira ko ko nabi nyumon akolu ri kala jarabili ka jugu ni betay an ana nabi nyumon nga tariku do an woni mbado nabi nyuman chama ye baga ngen sarala wa kira ka baga ngen sarala hikma kelempe mi mbala abina blaka mogo de dagen ku sama kata alama otuma fo ka baga dagen ka dige o saballa yana chili cha aramadum tariku do ba fo ko Musa etle kelen tlanche de ke ka buli bagan kelen non fe bagan kala jugu minye bagan to nobla ka gen abi nyini ka sa torofe fo kana ku sakaina ka klaka ata kana bla saka kuluchela ko de kama ala kama ko mina eke kirai no tigi blala mogo chela wallahi obseka mogo mara me awnye na kanga dusuna nga farnya na nga keguya ko de be dine dla odla dongo do shetane be ka sako sorana katafe anga donc ala yere de ko indlan bagay etaye miye o ilaseli ko wama ala rasul illa al balagh fo ete chidin ka chilaseli ko natun kadi alay wallahi ma kilinte soro du kolo sanfe mi be ala kota o sebe alay na kadi alay ni ala kota o yoro be ala di rache ka bodu kolo sanfe piu mais muna ala be islamé son ka kafiri son ka nafiki son parce que ale ala de munyu masay muna on tse ka munyu nyongoro ale ala de ko ale sutura masay muna on tse ka nyogon sutura islamé o kera yele bona fin de du kolo sanfe bi ala kira sallallahu alayhi wa sallam akun nabi nyuma olude kala jarabili ka gelen ka teme betaka ukon nolu bora yedu akon nolu bora ye ko ma nyuma ala ka waliyu minum be olude fana kala jarabili ka juguni betay ko ala kira ma nolu bora yedu akon min kan ni min ya ala bo kala jarabili jugu ya ka teme otaka ko ala be mo la jarabi ka dine ka po hake de don na yaye mami sabatilendo akadine ka koloka gelen ka be do fara o kala jarabilika na yaye kalimaniya ka fege otma ka be fege alikika me anga donc ni ite na dien kono kata abada fo ala kala jarabili kodo sima ibi shike kuma dola ka ala wele femi na nati jabe ala fiu me be duo ke mumin ala ta bi fiu dobi shike ka ala wele nafulula abesa ala te nafulu inda ma fiu mais nafolo dibaliya te ko parce que ale ko ka ko alay nafolo dibaliya parce que ala nyeba ala na ye nafolo in soro abini ko do ale alama abini nyeshin shetane ma to ibita laba muna kunangwe wale yazu billah o de kama hine kama ala bi je nafolo ina adola itemenen ko ala bi na fendi koma ere ka nyene maya be ma min yi nyena fi ala ba fanye suratul ankabut أكو ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أكو مغون ينا وبنا تويته وكافو كان لمن يرى على لا كوكا سورة على تولا جربيا على تكودو كيلا ميم من ديوا كو ولقد فتنا الذين من قبلهم منهم تمنك كوني نيولو لا جربي فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين كو فونغا كودو سي أو ما بروكي كاتينتيو دون katla kan galontigu ala ko nin be ko fe ako am hasibal ladina ya'maluna sayyi'atan an yasbiquna sa'a ma yahkumun yali juguman kala minum be nin be kono nube kan ujajena shunikle ko yalu nyena obena taka ne ala dawa ko fenche jugu yara obe ka kiri minti wi ka ke ko mi ka juguman ko ala de nyeta la obia ala bina nyina ko obia bina fila saradla ako sa'a ma yahkumun no de keri hakilla la obla o de te sawabay
alakira sallallahu alaihi wasallam ba fanya hadisa dula akwai za arada Allah bi abdi alkhaira ajjala lahu al-uquba fi dunya akwai ala ya ka jomin kanuni here ka be toro de teliya ka sai ma jinyene mayala ala se ka nafolo dima ka kila k'i je den na ala bɛ se ka den caman d'i ma ka tila k'i koli u balo la a ko ni ala kɔni b'i fɛ k'a bɛ lajarabilikow de teliya ka s'i ma i ka diɲɛ ɲɛnɛmaya a ko wa iza arada allahu bi abdihi sharra amsaka anhu bi zanbihi hatta yuwafiya bihi yawm alqiyama a ko nka ni ala bɛ ka tɔɔrɔ de bila k'a ka jɔn min kɔnɔ n'i ye juguman min kɛ k'a bɛ o to yen k'o fɔ a ka taa sara dafalen d'i ma alikiyama o de la n'i ye diɲɛ filɛ kuma dɔw la n'i ma limaniya kuma dɔw la i t'a dɔn ala yɛrɛ ye ala fasɔn min maa min ni bɛɛ seereyalen don a ka juguya n'a ka ala kota kan i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ ka o de sɔn ni bɛɛ ye ka bɛɛ dulon a ma mais ala y'o misaliyaw d'a ma dɛ nabilayi musa bɛ taa turisina kulu la a tɛmɛna cɛkɔrɔba dɔ la a ten turulen don sujudi la a bɛ ka kasi fo ka ɲɛji kɛ ka ten turu yɔrɔ nɔrɔ kɔ a ko musa ma ko n'i taara ikhtisaran n b'a fɛ i k'a fɔ ala ye k'ala kan sɔn labanko ɲuman na musa taara a bɛ segin tuma min na ala ko a ma musa ne ka jɔn dɔ m'e ci ne ma a ko tiɲɛ don a ko ala ne tun ɲinɛna de a ko n tɛmɛna cɛkɔrɔba dɔ la a bɛ sujudi la ni lahalaya na a ko k'i k'a sɔn labanko ɲuman na ala ko musa ma ko n y'a sɔn labanko ɲuman na musa bɛ na tuma min na a y'a sɔrɔ surukuw de ye cɛkɔrɔba in dun bolow bɛ dɔw bolo senw bɛ dɔw bolo galakaw bɛ dɔw bolo musa ko kayfa allah qad mazzaku ala ko a ye nin sɔn labanko ɲuman na ko tuma ala ye mun ala fasɔn de ye k'o surukuw ye cɛ fara fara ala ko musa ma ne ka labanko ɲuman o tɛ diɲɛ ye n bɛ se ka tamasiyɛn dɔw de d'i ma diɲɛ na i k'a dɔn k'i nin ye ala jɔn ye nin labanna labanko cogo ɲuman na i n'a fɔ ala kira y'a fɔ ni maa min ka kuma laban kɛra la ilaha illallah k'an k'a fɔ o tigi donna alijinɛ kɔnɔ ka ban mais kuma dɔw la maa min b'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma lafiya bana dɔ de y'a minɛ k'a degun fo bana in de y'a faga fana kuma dɔw la o dɔw bɛ to sirabakan kasaraw de la o tuma ala ko ale ka labanko ɲuman k'o de ye alijinɛ kɔnɔna ye ya rabi ala k'a nɔgɔya o de ye so min tɛ ban n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ na a dɔn don dɔ la k'i b'i kɔ don a la a ka di ye ou bien a man di ala b'a fɔ hadisul qudsi la ko ya abdi in wajadtani wajadta kulla shay'in wa in fittuka fataka kullu shay nga jɔn n'i ye ne sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ banni na n'i ye ne ala sɔrɔ i ye diɲɛ sɔrɔ mais ni ne y'i dan wallahi i ma foyi sɔrɔ parce que n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ don min na i bɛna dɔn k'i ma foyi sɔrɔ o tuma a faamuyali ko ɲuman ya rabi ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أمن بلادنا وأمنا في عقر ديارنا وربي